प्रेज लॉर्ड सगळ्यांकी एफएसकारांक बरयल्ल्या पत्रांतले अध्ययनाक तुमकां सगळ्यांकी स्वागत करता हांव बायबल सर्वे चॅप्टर 1-3 आमी आसा परते आमी रिकॅप करया जायते विशय आमी शिकल्या ह्या अध्यायांत आतां फाटले रिकॅप करून आमी प्रारंभ करया चॅप्टर 6:24 एफिशियन्स चॅप्टर 6:24 ते आसा अमर मोगान आमच्या सोम्या जेसू क्रिस्ताचो मोग करतेल्या सगळ्यांक देव कृपा लाभो हांगासर म्हणटा देव कृपा लाभो पळया सोम्या जेसू क्रिस्ताचो मोग कोण सकड करतात सगळ्यांक तांकां देवाची कृपा लाभूं दी तर ही एफिशियन्स लेटर आमकां कोत्ता एफएसकारांक बरयल्लें पत्र कोणाक म्हणून देव हांगासर दाखयता कोणा खातीर जेसू क्रिस्ता थंय देवा थंय अनडायींग लव कोण सकड मस्त मोग करता थंयसर कृपेन बरोवंक अमर मोगान कोण सकड आसात तांकां हें पत्र बरयलां आमी चिंतूंक पुरो आमचें थंय म्हजें थंय तें एक अनडायींग लव अमर मोग आसा गी तुजें तें आसा गी नांगी गोतू ना पूण तुका देवाचो पूत म्हणून स्विकार केल्ल्या तक्षणच तो अमर मोग अनडायींग लव थंयसर बॉर्न जाला म्हणून देवान तुका एक्सेप्ट केला द मुमेंट यू आर बॉर्न अगेन गॉड एक्सेप्टेड यू एज हीज चाइल्ड हीज सन गॉड हॅज एडॉप्टेड यू इन टू हीज फॅमिली नव्यान जल्मल्या तक्षणच बॉर्न अगेन जाल्या तक्षणच देवान आम्हा सर्वांकी कोण सकड बॉर्न अगेन जाल्यात गी जेसू क्रिस्ता थंय दवरल्या भावार्था मुखांतर आमकां देवान थंयसर ताच्या कुटुंबाचो सांदो जावन एक पूत जावन आमकां स्विकार करून जाला तशें कोण सकड भुरगीं म्हणून जाल्यान गी एका कुटुंबांत भुरगें जल्मल्या उपरांत थंयसर भुरग्याच्या मोतींत थंय आवय बापाय थंयसर वाडटना थंय मोग उब जाता आनी तो मोग मोरच्या मुशेर थंयसर आसता तो मोग तो शाश्वत जावन आसता त्या मोगाक कारण कितें त्या मोगाक कारण कितें म्हळ्यार भुरगो जावन पूत धू जावन थंयसर जल्मल्ल्या वरवींच तेंच कारण जावन आसा आमचें थंय तशेंच हें अनडायींग लव अमर मोग आमचें थंय देवा थंय उब जायचें जाल्यार कारण कितें म्हळ्यार देवान आम्हा सर्वांकी ताणें ताची भुरगीं जावन स्विकार केल्ले वरवीं आमकां एक नवो जल्म ताणें कुरपे वरवीं दिल्ले वरवीं आनी त्या एका न्यू बर्थ वरवीं बिकॉज ऑफ दॅट न्यू बर्थ दॅट अनडायींग लव इज इन अस देखून तो अमर मोग तो शाश्वत मोग आमच्या भितर आसा म्हणून देव थंयसर आमकां दाखोवन आसा आनी त्या एका उद्देशान ओ एक हें उतार आम्हा सर्वांकी बावार्थ्यांक थंयसर आमकां तें म्हणटा ग्रेस बी वीथ यू ऑल हू हॅव एन अनडायींग लव फॉर जीसस वय तें सकड आमकां सर्वांकी नव्या जल्मा मुखांतर ओ मोग आमकां मेळ्ळा जेसू क्रिस्ता थंय मोग पर्संटेज वायज आमकां उणें आसूंक पुरो थोड्यांक 1% आसूंक पुरो 10% आसूंक पुरो थोड्यांक 1% आसूंक पुरो पूण मोग आसा गी वय मोग आसा तो मोग केदींच मोराना तो निरंतर आसता आनी हेंच तांकांच हें पत्र बरयलां आनी थंयसर फाटल्या इंट्रोडक्शनांत आमी आयकलें हांगासर पावल थंयसर कितें सकड एफएसकारांक बरयल्या पत्रांत बरयलां गी तें सकड आफ्टर सेयींग जावन आसा नॉट बिफोर सेयींग आफ्टर सेयींग बिफोर सेयींग आमकां गोत आसा आफ्टर सेयींग म्हळ्यार कितें आफ्टर बिकमींग द चायल्ड ऑफ गॉड आफ्टर बॉर्न अगेन नव्यान जल्मल्ल्या उपरांतच आसचें तें पत्र जावन आसा हे विशय बॉर्न अगेन जाल्ल्यांक जावचे आसले जावन आसात नव्यान जल्मानांतल्यांक न्ही बगर नव्यान जल्मल्ल्या भुरग्यांक ह्यो विशय जावन आसा देवाची भुरगीं म्हणून कोण सकड आसात गी कोण सकड देवाचे भुरगीं जाल्यांत गी तांकां भुरग्यांक आसचें थंयसर बापायचें बोधन जावन आसा इट इज द इंस्ट्रक्शन ऑफ द फादर टू हीज चिल्ड्रन ताच्या बिलव्ड चिल्ड्रनांक ताच्या मोगाच्या भुरग्यांक हें दिलां बापान थंयसर भुरग्यांक दिवचो उपदेश ह्या एका पत्रांत आसा
आनी हातूंत जायतीं सतां आसात आनी आमकां शिकूंक ती जातात आनी फाटल्या दिसांनी आमी जायतीं सतां आमी नियाळ केल्यांत आमी सर्वे करचे वरवीं अशें सकट आमी वेतयत आसा. आमचो उद्देश कितें म्हळ्यार एक अध्यायांत कितें सकट आसा, कॉन्टेक्स्ट कितें, तातूंत कितें सकट बरयलां तें मात्र शिकचें न्ही, बगर पवित्र आत्मो एक एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांत आमी बायबल सर्वे करता आसतना म्हज्या लागीं देव कितें उलयता, हें म्हज्या आत्मीक जिणेक खंयचो प्रभाव थंयसर घालता, हाव इट इम्पॅक्ट्स इन माय स्पिरिच्युअल लायफ, दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. what God is speaking to me now through this study, that is very important. कित्याक म्हळ्यार जेजू आजुनूय जिवंत आसा, ही इज अलायव टुडे. देखून हें शिकता आसतना आमी विग्गी मोग दिजे म्हणलो उद्देश न्ही, बगर आनीकी चड आनी चड आमी देवाची कृपा आनी ती सोडवण जाणवाय आमी अनुभव करीचे, तेंच इंटेंशन. नॉट टू नो इन द हेड, नॉट टू एंड बट टू एक्सपिरियन्स क्रायस्ट in our heart. That is the main intention of this Bible survey. आणि ह्या एफेजियन स्टडीचे ते उद्देश हो जावन आसा. आमी कितें करीचें, आमी बुदवंतकायेन शिकचें न्ही, बगर आमी आमच्या काळजांत जेजू क्रिस्ताचो अनुभव आमकां जायचे, तोच उद्देश जावन आसा. तो मात्र आमकां कितें करता, आमकां बळवंत करता. ते मात्र आमकां आनीकी चड आनी चड जेजू क्रिस्ताचो मोग करूंक आनी साक्ष जावन आमकां जियोंक आमकां बळवंत करता. आमी खंय बसून आमी नियाळ करनासा, वेर वी आर सिटींग, आमी सर्गार आसा. एफिशियन्स चॅप्टर 2:6 वी आर सिटींग इन हेवन ऑन द लॅप ऑफ द फादर. न्ही ओके, बापाच्या त्या सिंहासनार, म्हळ्यार ताच्या नॉट ऑन द लॅप ऑफ अब्राहम बट ऑन द लॅप ऑफ हेवनली फादर थ्रू जीसस क्रायस्ट. अब्रामाच्या त्या उस्क्यार बसून हांव लाजर वचून बसलो न्ही गे अब्रामाच्या उस्क्यार, तशें आमी थंय बसून हांव बगर आमी बावडती सकट बावडता मुखांत्र वॉट इज आर स्पिरिच्युअल पोझिशन इन क्रायस्ट, वी आर सिटींग ऑन द लॅप ऑफ आर डॅडी गॉड. आमी आमच्या बापाच्या त्या उस्क्यार आमी बसल्या. हॅप्पी blessed are you who is sitting on the lap of Father God. कोण सकड बापाच्या त्या उस्क्यार बसल्यान गे आमी सकड भागी जावन आसा. वी आर सो ब्लेस्ड, वी आर सिटींग देर इन आर स्पिरिच्युअल इन स्पिरीट. आमी बसल्या थंय, आमी थंय आसा. आनी थंय आमी आसल्यार थंयसर खंत आसा गी, भंय आसा गी, टेंशन आसा गी. एक इन्फॉर्मेशन आमी तुमकां सांगतना थंयसर इन्फॉर्मेशन मात्र तुमकां मेळटा. वय हांव थंय बापाच्या उस्क्यार बसल्या, हांव बापाच्या उस्क्यार बसल्या जेजू क्रिस्ता मुखांत्र हांगासर आसा. एफिशियन्स 2:6 थंयसर बरयलां म्हणून एक नॉलेज आमकां मेळ्ळी, तें न्ही आमकां मेळाचें. हांव थंय बसून आसतना म्हजो अनुभव कितें जावन आसता, ह्या संवसारांत ह्या कुडींत आमी हांगासर आसा. इन माय बॉडी आय एम हियर ऑन दीस अर्थ. आमी कुडीच्या सैमांत आमी खंय आसा, आमी भुमींत आसा, कुटुंबांत आसा. खंयच्याक एका प्रेयर ग्रुपांत आसात, खंयच्याक एका सभेंत आसा, खंयच्याक एका गांवांत आमी आसा, खंयच्याक एका जनांगाक आमी सेरवून आसा, चेडूं वा चेडो आमी थिंग जावन आसा. पूण आत्मीक रितीन आत्म्यांत जेजू क्रिस्ता मुखांत्र बापाच्या त्या उस्क्यार आमी बसून आसा. बापाच्या सांगाता हांव आसा. थंय आसून आसाय जाल्यार खंडीत सेट युअर मायंड्स थिंग्स अबाव. अशें एक मायंड सेट करा. कितें म्हळ्यार हांगा कित्याक हांवें चिंता करीचें, कित्याक हांवें चिंता करन बसाचें, कित्याक हांवें भियेचें, कित्याक हांवें थंयसर भिरांतीन जियेचें वा डावट करून जियेचें, कित्याक हांवें करगोन जियेचें, कित्याक हांवें थंयसर पोटझाळ करून जियेचें, मोसोर हांवें कितें करीचें, कित्याक हांवें संवसाराच्या वोंदवण्याक वळख जावन जियेचें. हांव हांगा ना न्ही गी, खंय ना हांव ह्या भुमींत ना न्ही गी. देखूनच रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांत चॅप्टर 8 थंयसर म्हणटा सेट युअर थिंग्स अबाव म्हूण सांगता. तुमचे सर्गींच्या विशया कडेन तुमचें गमन केंद्रीत करा म्हूण सांगता. कोलसकारांक बरयल्ल्या चॅप्टर 3:1 आमी वाचता. रोमाकारांक बरयल्ल्या 8:5 ऑनवर्ड्स आमी थंयसर पळोवंक मेळटा. आमचें मन खंय करीचें, आत्मीक विशयाचेर केंद्रीत करा म्हणून सांगता. सेट युअर मायंड्स ऑन थिंग्स ऑन द स्पिरीट म्हणटा, थिंग्स अबाव म्हूण सांगता. दोनी एकच न्ही गे. ओके, तर
असलो एक संतोष आमच्या काळजांत आसूं दी भाव भयणीनो. केदाळे हें उतार आमी थंयसर उडासा काडून आसा जे कित्याक म्हळ्यार हर एका त्या तरगतेन जावं पुरो आमकां पवित्रोत्मो हें एक रिकॅप करता आसतना आमकां कॅप्चर करनच आसाचें पडटा. रिकॅप्चरींग नेंगी परते 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 आमी खंय आसा म्हळ्यार आमी बापाच्या त्या उजव्या कुशीक आमी बसल्या. आमी खंय आसा? बापाच्या त्या उजव्याक आमी बसल्या. आनी थंय आसतना आमी हें आमच्या मायंडांत केदाळे दवरिचें. इट शूड बी एनग्रेव्ड इन आवर हार्ट, इन आवर इमोशन्स, दॅट आय एम सिटींग ऑन माय लॅप ऑफ माय डॅडी. आय एम नॉट ऑन दीस अर्थ नाव. हांव ह्या भुमींत ना बगर म्हज्या बापाच्या उस्क्यार हांव बसलां. म्हाका भेना, हांव टेंशन करना, हांव थंयसर करगोनचें ना, हांव वारी करची येना. तूं खंय राव, तुजे मिनिस्ट्री विशयान जावं पुरो, बिजनेसा विशयान जावं पुरो, फ्युचरा विशयान जावं पुरो, वा पयशां विशयान जावं पुरो, वा पिडे विशयान जावं पुरो, खंयच्या विशयान ती नाका. सर्गीच्या राजांत तुमी बापाच्या उस्क्यार आसतना कित्याक तुमी चिंता करतात न्ही? तें एक मायंडसेट आमच्या थंय केदाळें आसूं दी. कित्याक पवित्रोत्मो तें परते परते आमकां रिमायंड करनासा म्हळ्यार आमकां तवळ तवळ उडास विसरता, आमकां चड उडास विसरता न्ही. वी फॉरगेट ऑल दीस ट्रुथ्स. दॅट इज वाय होली स्पिरीट रिमायंड्स अस अगेन एंड अगेन. एवरी क्लास ही रिमायंड्स अस द सेम. ओके, आतां आमी खंय येया? वर्स नंबर 3, एफिशियन्स चॅप्टर 1 वर्स 3. आमी परते वाचया आनी मुखार या. हरसिलो जावन देव आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचो बाप, क्रिस्ताचोवें आमकां आसा त्या एकवटांत सर्गींची सर्व आत्मीक देणी आमचे वयर वतून ताणें आमकां आशिर्वादांनी भरल्यांत. ब्लेसड बी द गॉड and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in Christ with every spiritual blessings in the heavenly places. Anga borona, he will bless us म्हणना, he has blessed us with every spiritual blessings म्हणून सांगला. ते मुखार वता, ते मुंदरसून वता, पूण फाटल्या क्लासींत आमी चॅप्टर 1-3 आमी थंयसर आसा. हें आमी मुखारसून ह्या. हांगासर सांग पावलो थंयसर देवाक अर्घां दिता. ही इज ब्लेसिंग गॉड द फादर. बापाक थंयसर ब्लेस करता. हाव इज ब्लेसिंग? बाय थँकिंग वीथ ग्रॅटिट्यूड. खंयच्या खातीर तो थंयसर अर्घां दिता, थंयसर स्तुती दिता आसा. कित्याक म्हळ्यार तो थंयसर मुख्य रितीन तो थंयसर गमन दिजे, नॉट फॉर द मेटेरियल ब्लेसिंग्स, नॉट फॉर द फिजिकल ब्लेसिंग्स, बट फॉर द स्पिरिच्युअल ब्लेसिंग्स. हांगासर आमी गमन दिजे, वी शूड रेकग्नायज द स्पिरिच्युअल ब्लेसिंग्स एज क्रिश्चन्स टुडे. आमी क्रिस्तांव जावन आत्मीक आशिर्वादां आमी पळोवन तें थंयसर तें अर्थ जाता आसतना आमचें काळीज अर्गां दिवंक थंयसर संतोशान उरता. आमचें काळीज थंयसर अर्गां दिवंक थंयसर ग्रॅटिट्यूड आमच्या काळजान येता. सो दॅट वी कॅन ब्लेस गॉड, प्रेज गॉड बाय आर प्रेजिंग. म्हळ्यार आमकां क्रिस्तांव जावन, इवन दो वी आर क्रिश्चन्स and we are not able to acknowledge or recognize the spiritual blessings we have received from God the Father through Jesus Christ. We are just like animals. आमी मनजाती बरी जियेता. कित्याक म्हळ्यार मनजातींक कितें थंयसर भौतीक रितीचें थंयसर आशिर्वाद आसा गी, मेटेरियल ब्लेसिंग्स आसात गी, एनिमल्स आसा गी मेटेरियल ब्लेसिंग्स मनजातींक. फॉर एग्जाम्पल, मनजातींक थंयसर पिडा आयल्यार थंयसर गूण जाता गी. आमच्या पेट्याक थंयसर ताप आयलो फाटल्या हप्त्यांत, आतां हिलींग मेळ्ळें ह्या हप्त्यांत. खंयचें ब्लेसिंग तें एक फिजिकल ब्लेसिंग, मेटेरियल ब्लेसिंग. तें एक थंयसर नास जावनेचें थंयसर एक ब्लेसिंग.
आमचो पेटो थंयसर रिप्रोडक्शन एक थंयसर संतान ताचें उत्पन्न जालां, थंयसर पिलां जाल्यांत. म्हज्या पुताक थंयसर भुरगो जाला, भुरगें जालां. आमच्या कुटुंबांत थंयसर संतान भाग्य जालां. तें सेलेब्रेशन आमी करता, बर्थडे सेलेब्रेट करता, तें करता आमी. आस्पत्रेंत डिस्चार्ज जावन आयल्यार ताकाय सेलेब्रेशन करता आनी देवाक अर्गां दिता. तें बरेंच विशय, तातूंत कितेंय सूख ना. पूण क्रिस्तांव जावन, क्रिस्तांव भावार्थी आमी जावन केवल आमकां जॉब मेळ्ळें, आय गॉट ए न्यू जॉब, बेस्ट सॅलरी, आमकां बरें एक सॅलरी मेळ्ळी, बरें काम मेळ्ळें, बरें एक बेस्ट लायफ पार्टनर आमकां मेळ्ळें, बरें एक लायफ पार्टनर जिवन सांगाती आमकां मेळ्ळें. थंयसर ते म्हणटात न्हय, बऱ्या पेट्याक आनी एक थंयसर चेडूं सुणें मेळ्ळें म्हणल्यार बरी. थंयसर दोनी सांगातां मेळून आनी एक मनजात उपजली, नेंगी पील दवरलें बरी. तशें आमकांय जालें. आपसत थंयसर पेटो थंयसर थँक्स म्हणना, पूण आमी थँक्स म्हणटा. पूण क्रिस्तांव बाबार्थी जावन हाका मात्र आमी थँक्स म्हणचें जाल्यार ह्या मनजातीक आनी आमकां कितें डिफरन्स आसा इल्लें थिंक करून पळोवया. ना नेंगे आमी कितें जोर करूंक न्हय, बगर आमकां अर्थ जायचे. कितें अर्थ जायचे म्हळ्यार द वॅल्यू ऑफ द स्पिरिच्युअल ब्लेसिंग्स. वी शूड अंडरस्टँड द ग्रेटनेस वॅल्यू ऑफ ट्रू वॅल्यू ऑफ अँड ग्रेटनेस ऑफ the spiritual blessings we have received in Christ Jesus. जेसू क्रिस्तांतय आमकां देवान दिल्लें, आमी कितें जोडून घेतलीं ती सकड आत्मीक आशिर्वादां, ती नास जायनातलीं तसलीं, दोळ्यांक दिसना तसलें अनभोग करूंक जावचे तसलीं आत्मीक ब्लेसिंग्स, स्पिरिच्युअल ब्लेसिंग्स, ते आमी थंयसर गमन दिवन तें पळोवन आमी देवाक अर्गां दिवंक जायचे. हाऊ मेनी ऑफ अस आर एक्नॉलेजिंग द स्पिरिच्युअल ब्लेसिंग्स अँड praising God, not the material blessings. We are praising him for material blessings. It is common. पळया आतां एका कामांत आमकां थंयसर आमकां जॉबांत सक्सेस मेळ्ळें. आतां एग्जाम्पल पळया, एग्जाम्पल पेट्याचें काणया. एक पेटो आनीक पेट्या सांगाता झगडून थंयसर कितें जालो, थंयसर जिखलो म्हणून. ताका अर्गां दिवंक थंयसर सेन्स ना, पूण आमकां एक कॉमन सेन्स आसले वरवीं आमकां एक जैत मेळ्ळा म्हणून आमी देवाक अर्गां दिता. तितलेंच. तातूंत आमच्या आत्म्याक कितें म्हणी बेनिफीट आसा गी, कितेंच बेनिफीट ना न्ही. हें न्ही. तेंत नव्या सोल्ल्यांत आमकां आसची विशेशता तितू जावन आसा. आमी क्रिस्तांव भावार्थी जावन असल्या थंयसर भौतीक लौकीक थंयसर आशिर्वाद आमी मस्तू आमी गमन दिता. आमी थोडी म्हणटा न्ही, आमी त्या रिट्रीटाक गेल्या आमकां मस्तू वयर हाडलें, आमकां ब्लेसिंग्स दिले, खंय तावन वयर हाडलें. आमकां 100 रुपया संपादन मेळटलें, आतां 1 करोड संपादन हांव हाडचें बरी थंयसर आमकां त्या मट्टाक हाडलां. वॉट कायंड ऑफ ब्लेसिंग इज दॅट? दॅट इज मेटेरियल ब्लेसिंग. That is material, physical, perishable. तें भौतीक रितीचें आळवून येचें थंयसर आशिर्वाद तें जावन आसा, शाश्वत रितीचें आशिर्वाद न्ही. आनी दॅट मेटेरियल ब्लेसिंग हॅज नथींग टू डू विथ योर रिलेशनशीप विथ गॉड. हे भौतीक लौकीक आशिर्वादां आसात म्हणून आमी देवाच्या संबंदांत जिवंक जाता म्हणून कितेंच ना, जायना. आनी आमच्या सस्नीक जिविताक हे संबंद ना. मेटेरियल ब्लेसिंग्स हॅज नथींग टू डू विथ आर इटर्नल लायफ. आमच्या सस्नीक जिविताक थंयसर कसलोसो संबंद ना. आतां फॉर एग्जाम्पल, आतां ग्रेस्त मनीस आमकां गोत आसा, त्या एका ग्रेस्त मनीस तो आसलो, एक दीस तो मेलो, आरामसे आसलो तो, ताका पिडा नासली, थंयसर मोलादीक वस्तुरां थंयसर तो न्हेसतलो, ग्रेस्त काय ताका आसली. पूण मरतना तो थंयसर त्या सस्नीक उज्याक तो पडटा म्हणून ताच्यात त्या बागलार एकलो दुबळो थंयसर लाजर आसलो, ताच्या कुडीक जायती थंयसर रुवां पडलीं, थंयसर सुणी येवन थंयसर लेमतालीं. पूण तो मेलो आनी थंयसर देवदूतांनी व्हरून आब्रामाच्या थंयसर त्या उस्क्यार गेलो म्हणून. दॅट इज अ सिंबॉलीक ऑफ हेवन. पूण ताका तितली भौतीक रितीची आशिर्वादां आसल्यार तो ताका थंयसर देवाच्या संबंदांत रावूंक जावना, थंयसर सर्गाक वचूंक ताका उपयोगाक येवनात.
आनी दुसऱ्याक थंयसर भौतीक आशिर्वादां नातल्लीं, बरें एक घर नातल्लें, बरें एक वस्तूर नातल्लें, सांगाता कोणी ताच्या सांगाता कोणी सहाय करूंक कोणी नातलीं, ताचे सांगाता कोणी रावंक नातलीं, सगळ्यांनी हात सोडिल्ले, थंयसर सुणी येवन थंयसर रुवां लेवतालीं, ट्रिटमेंट दिवंक कोणी ना, ताका प्रेयर करूंक कोणी ना. नो वन वॉज देर फॉर हिम. ही वॉज अलोन, सिक, डिप्रेस्ड. was rejected. He died. तो थंयसर पिडेंत वळवळून तो मेलो. पूण जेजू सांगता थंयसर देवदूत आयले की ताका उखलून व्हरूंक. थंय ग्रेस्त मनीस उखलूंक कोणी आयले म्हणून कोणी ना ते बरो ना. पूण लाजराक देवदूत उखलून व्हरून थंय अब्रामाच्या त्या थंयसर उस्क्यार दवरले म्हणून शॅडो ऑफ हेवन, सिंबॉलीक ऑफ हेवन. अब्रामाच्या त्या उस्क्यार घाले म्हणून. दुसऱ्याक येयलें थंयसर जळच्या त्या उज्याक, पालवानांतल्या उज्याक थंय घाले म्हणून. मेटेरियल ब्लेसिंग्स आमकां सर्गाक व्हरून पावयनात आनी हेल्पी करनात, तर देवाच्या एकवटांत, देवाच्या त्या संबंधांत जियोंक आनी देवाचो मोग करून जियोंक, आमी जेजू क्रिस्ताक साक्ष जावन जियोंक, बापाक आमी महिमा दिवचे, थंयसर सर्गींचे जिवीत आमी जियोंक आमकां हेल्प करचें. स्पिरिच्युअल ब्लेसिंग्स, आत्मीक ब्लेसिंग्स मात्र. वी शूड नो द वॅल्यू ऑफ स्पिरिच्युअल ब्लेसिंग्स. हे भौतीक आशिर्वादां एक दीस नास जावन वेतात, उडास तोरा. All the physical blessings or material blessings are perishable. हर एका रितीचे भौतीक आशिर्वादां म्हळ्यार फॉर एग्जाम्पल, जायती एग्जाम्पल सांगला, तुमकां अर्थ जायचे ह्या विशयांत. आयच्या दिसा जायतीं जाणां वंचनाक वळख जावन भौतीक लौकीक आशिर्वादांक दवरतात. दे आर क्रिश्चन्स फॉर मेनी इयर्स. जायत्या वर्सां जावन थंयसर ती क्रिश्चन जावनात, कॉंग्रिगेशनांत थंयसर ते प्रेयर ग्रुपांत आसात. दे आर ओन्ली प्रमोटींग मेटेरियल ब्लेसिंग्स. दॅट इज डिसेप्शन. जायते प्रेयर ग्रुप्स ह्या रितीचे थंयसर ग्रुप्स आसात, जावं पुरो सभा जावं पुरो भौतीक आशिर्वादांक थंयसर सांगून थंयसर मनशांक ते मुखार व्हरून आसात. मनशांक तेंत जाय, तांकां लायक तें, पूण थंयसर प्रमोट करून वेचे जायते प्रेयर ग्रूप आसात आनी ताच्या फाटल्यान वेचे जायते जाण आसात. देखून वंचनाक वळख जायना जावच्याक आत्मीक रितीचे थंयसर ब्लेसिंग्स अर्थ जावंक आमी डिटेल रितीन तें शिकचें गरजेचें जावन आसा. तबळ आमकां कितें जाता म्हळ्यार आमी आमच्या काळजां थावन देवाक अर्घां दिवंक जाता, आमी बापाक थंयसर अर्घां दिवंक जाता. कित्या पासत म्हळ्यार हे मेटेरियल ब्लेसिंग्सा पासत न्ही, बगर आज आमी कितें करता, मेटेरियल ब्लेसिंग्सा पासत अर्घां दिता. सूख न्ही दिजे, पूण ताच्या की वर्त्या रितीन हांवें आनी तुवें as Christians, as children of God, we should praise God for only for material spiritual blessings. Material blessings न्ही, बगर spiritual blessings आमी अर्घां दिचे. असो व्यत्यास कितें, डिफरन्स बिटवीन spiritual blessings and material blessings, फिजिकल ब्लेसिंग्स. आमी आत्मीक रितीच्या आशिर्वादांक आनी भौतीक आशिर्वादांक कितें व्यत्यास आसा तें आमकां अर्थ जायचे. Based on the word of God, let us understand the difference between material blessings and spiritual blessings in Christ Jesus. भौतीक आशिर्वाद थंयसर ते आळवून वेचीत आसले जावन आसात, पेरिशेबल, अँड इट इज मेटेरियलिस्टीक. ते एका रितीचे कितें म्हळ्यार दोळ्यांक दिसचें तसलें, अनभोग करूंक जावचें तसलें वस्तू बरी. एक वस्तू म्हळ्यार एक मोबायल फोन. तुमकां मोबायल फोन नातले, तुमकां कोणेंय गिफ्ट दिलें आनी तबळ मोबायल फोन थंयसर देवान ह्या एक व्यक्ती मुखांतर म्हाका गिफ्ट जावन मेळ्ळें म्हणून आसूंक पुरो. ओके, सो इट इज मेटेरियलिस्टीक. थंयसर कितें सकट पंचभूतां म्हणटात न्ही गे, तातूंत उत्पन्न जाल्लें. पंचभूतां म्हळ्यार भुतां न्ही, ओके. थंयसर माती, वारें, उदक थंयसर मिक्स जावन थंयसर मेळ्ळे वस्तू जावन आसात. आमची कुडी थंयसर पंचभूतां आमकां गोत आसा न्ही गे. हातूंत 75% वॉटर आसा, ओके. उदक आसा, उजो आसा, थंयसर हीट जाता. थोडी म्हणटात न्ही गी बॉडी हीट जावन आसा म्हणून. हें खंय तो उजो घालो गी आमच्या भितर ना, आमच्या भितर आसा. थोडी कोल्ड म्हणटात, कोल्ड बॉडी खंय तो नायले कोल्ड, थंयसर उदक थंयसर, ओके. सो हें सकड आमी मेल्या उपरांत कितें जाता, आमची कूड माती जाता न्ही गे. सो हें सकड आमच्या
एक वायू अग्नी आमकां गोत आसा न्ही की वारें आनी थंयसर उजो आमी उजो वास काडटा तें सकट जावन आसा हें मेटेरियलिस्टीक जावन आसा. सो फॉर एग्जाम्पल किडनी फेल जाली म्हणून चिंत्या किडनी फेल जावन एका रिट्रीट सेंटराक व्हरतात. आतां गोत आसा आमकां मॉडर्न प्रॉफिट्स आसात थंय लागीं व्हेलें ताच्या लागीं व्हेलें आनी ताणें म्हळें टच म्हणटना किडनी आयली. ही गॉट अ न्यू किडनी. वॉट इज दॅट? दॅट इज मेटेरियलिस्टीक न्ही. थंयसर पंचभुतांत आयिल्ली थंयसर एक किडनी. इट इज नॉट अ सुपर नॅचरल किडनी, इट इज नॅचरल किडनी. इट फंक्शन्स नॅचरली. वेन यू डाय इट डायज न्ही. थंय न्यू किडनी. कॅन गॉड गिव? शुअरली गॉड कॅन गिव. गॉड कॅन गिव एनीथींग. गॉड इज ऑलमायटी. थंयसर अस्तित्वान नातिल्लें अस्तित्वाक हाडचें थंयसर शक्त जावन असो देव जावन आसा. किडनी नातिल्ल्याक किडनी दिवंक साध्य आसा. पूण देवान दिला म्हणून तुमी पातयेवचें जाल्यार ओके देवान दिलां ओके. पूण वॉट एवर इट इज अ फिजिकल ब्लेसींग, मेटेरियलिस्टीक ब्लेसींग जावन आसा. ओके. फिजिकल ब्लेसिंग्स म्हणटना थंयसर भौतीक आशिर्वाद जावन आसात आनी ते एक पंचभुतांत थंयसर त्या एका विशयाचेर आसचे पेरिशेबल थंयसर विशय ते जावन आसात आनी नाश जावचे तसली आशिर्वादां थंय जावन आसात. भौतीक रितीचे आशिर्वादां थंयसर नाश जावची आशिर्वादां जावं खंयचीय ती जावन दी. एग्जाम्पल तुमकां एक बरें थंयसर जॉब मेळ्ळें देवाच्या कृपेन म्हणून तुमी सांगता तें परमनंट आसता गी ना. तूं मरतना थंयसर जॉब वेता वा जॉब वेतना तूं मरताय. कितलीं जाणां थंयसर जॉब गेले म्हणून मेल्लीं आसात. सो थोडे फावटी आमचे लायफ पार्टनर आमी सांगाती आमचे लायफ पार्टनर एक मेटेरियल येता थंयसर पंचभूत जावन थंयसर उत्पन्न जाल्लें जावन आसा. ओके. तेही स्पिरिच्युअल न्ही. तांचो स्पिरीट आसल्यार थंयसर स्पिरिच्युअल न्ही. पूण आमी बॉडीक न्ही थंयसर इम्पॉर्टन्स दिवचें बॉडी आनी सोलाक. स्पिरीट थंयसर चेडूय न्ही न्ही. स्पिरीट मिन्स इममेटेरियल तें. ओके. इट इज इममेटेरियल एंड देर इज नो कितें सांगचें. ओके. देर इज नो सेक्स फॉर दॅट. ओके. सेक्स म्हणच्या की जेंडर. ओके. इट इज न्यूट्रल. ओके. न्यूट्रल जेंडर म्हण येता. ओके. ताका आत्मीक रितीचे थंयसर चेडू म्हणलो थंयसर लिंग भेद ना. थंयसर ते स्त्री पुरुश म्हणून थंयसर ना इन स्पिरीट. ओके. कुडीच्या सैमान आसा. थोडी म्हणटात तें उतर काणयोन आमी पुरो एकूच जेजू क्रिस्त थंयसर लिंग ना. थंयसर आमी पुरो स्त्री पुरुश पुरो एकूच म्हणून तें कितें म्हणटात आमी सांगाताची येता ओट्टूक बसता ओट्टूक न्हिदता ओट्टूक. दॅट इज आठर थंयसर सैतानाचें बोधन जावन आसा. ते तशे रितीन न्ही बगर आमकां अर्थ जायचे. आत्मीक रितीचे जिवीत आमी जावन आसा. आत्मीक जिवी जावन आसा. आत्मीक रितीचे आलोचन आमी करीचे. आत्मीक रितीन देवाची भुरगीं आमी जावन आसा. हांगासर चेडू म्हणून ना बगर आमी देवाची भुरगीं जावन आसा इन स्पिरीट. फिजिकली आमी चिल्ड्रन ऑफ मॅन. ओके. अर्ज तेत आसा न्ही गी. ओके. हें सारके रितीन डिझायन करून आमी खाण घेवचें. ओके. आतां आमचें जिवन सांगाती आमकां गोत आसा. थोडी म्हणटात थोडी कितें म्हणटात म्हळ्यार म्हज्या पुताक बरें एक लायफ पार्टनर मेळ्ळें. म्हज्या पुताक धुवेक लायफ पार्टनर मेळ्ळें. बरें एक मागणें करन उपास करन थंय वचून थंय एक ब्रदरान एक कावन्सिलिंगान मेसेज दिवन त्या मेसेजा प्रकार प्रवादना प्रकार करेक्ट टायमार काजार जालें. थंयसर काजार जावन थंयसर काजार जाल्यार तें एक फिजिकल तें ब्लेसींग जावन आसा. एक दीस तें वसूंक पुरो मरूंक पुरो वा धांवूंक पुरो कितें जाता गोत्तू ना. पूण लास्टाक क्वेश्चन मार्क थंयसर देवाक. तुवें थंयसर देवान ताच्या मुखांतर दिल्लें तुवेंच म्हाका दिल्लें. कित्याक तुवें म्हाका मोस केलोय. तुजें तावन आयिल्लें जाल्यार थंयसर मोस जावन वचून गी पळय. ऑल द फिजिकल ब्लेसिंग्स आर पेरिशेबल उडासतोरा. ओके. ते खंयचेंय जावं पुरो खंयचेंय ब्लेसिंग्स जावं पुरो एक ना एक दीस तें घोव जावं पुरो बायल जावं पुरो तुजें जॉब जावं पुरो ह्या संवसारांत आसचें कितें सकट देवा तावनूच आयिल्लें म्हणून तुमी सांगचें जाल्यार वॉट एवर इट इज. ओके. वॉट एवर यू हॅव रिसीव्ड फ्रॉम गॉड आर मेटेरियलिस्टीक अँड पेरिशेबल. ओके. पूण ऑल द स्पिरिच्युअल ब्लेसिंग्स आर इममेटेरियल. म्हळ्यार थंयसर पंचभूत जावन थंयसर आयिल्ले न्ही बगर पवित्रत्या मुखांतर केल्ले जावन आसात. ऑल द स्पिरिच्युअल ब्लेसिंग्स आर फॉर्म्ड बाय द स्पिरीट ऑफ गॉड. फिजिकल ब्लेसिंग्स कॅन बी विजिबल आमकां पळोवंक दिसता. पूण हे स्पिरिच्युअल ब्लेसिंग्स आर इनविजिबल तुमकां दिसना. आतां बापान आमचीं पातकां जेजू क्रिस्ता मुखांतर बक्षिल्ल्यान कितें दिसता तुमकां? कितेंय दिसना.
देवान आमकां नवें घर दिलां. दिसता गी? दिसता. माती थंयसर पेंट दिसता, इटे दिसतात, पुरो दिसता. कलर विंडोज आमकां दिसतात, कर्टन दिसतात, कितें सकड आसा गी थंय सकड तातूंत भोंवचे थंयसर मनीस, नवें ते एक खार आमकां मेळ्ळां. ओके, दिसता गी? तें दिसता. नवें ते एक बाईक आमकां दिलां, तें दिसता. दिसता न्ही गी? नवें ते एक फोन दिलां, तें दिलां गी? ओके. देवान दिलां, ओके. जागृतकायेन दवर, देवाक महिमे खातीर तूं उपयोग कर. हर एक थावन देवाक महिमा जावं दी. पूण दिसता गी? दिसता. पूण स्पिरिच्युअल ब्लेसिंग्स यू कॅनॉट सी बट यू कॅन एन्जॉय, यू कॅन एक्सपिरियन्स, तुका अनुभव करूंक जाता. मेटेरियलिस्टीक जाल्यार थंयसर अनुभव करूंक जायना. पूण स्पिरिच्युअल ब्लेसिंग्स फॉर्म्ड बाय द पावर ऑफ द होली स्पिरीट यू कॅन एन्जॉय इट, एक्सपिरियन्स इट. पवित्र आत्म्या मुखांतर तें दिल्ले जावन आसात. आत्मीक आशिर्वादां ती जावन आसात, दैवीक रितीची ती जावन आसात, इममेटेरियल ती जावन आसात अँड इम्पेरिशेबल ती जावन आसात. इम्पेरिशेबल केदाळय ती नास जावन वचनात. वन्स फॉरगिवन यू आर फॉरगिवन फॉर एवर. वन्स एडॉप्टेड यू आर एडॉप्टेड फॉर एवर. हालेलुया. पयलें तुका देवान एक पुटी पाताक बक्षिलां जाल्यार अयो सॉरी म्हणून थंयसर हे 2-3 मेजर पातकां आसात, आय हॅव फॉरगॉटन, एक्सक्यूज मी म्हणून परते हांव एक हप्तो सोडून तुका हांव बक्षिता म्हणून थंयसर सांगिना. नो मिस्टेक, नो बाय मिस्टेक इन गॉड. वन्स गिवन ऑलवेज गिवन. तुका बक्षिलांगी जेसू क्रिस्ता थंय बक्षिलांगी वय बक्षिलां परते थंयसर बक्षून रावना. तुका बक्षून जालां, आमी पातयेचें तें मुका बक्षिलां जेसू क्रिस्तान म्हणून. ओके, हें पातेणी आसून हें कितें अर्थ जाता म्हणून अर्थ जाल्यार आमी पातकाक पाठ करून जियेता. पाताक करनंत जियेना, बगर पातकाक पाठ करून देवाची भुरगीं जावन आमी जियेता. बिकॉज आय नो दॅट आय एम कंप्लिटली फॉरगिवन. आय शूड नॉट सीन नो मोर. गॉड हॅज फॉरगिवन मी. आमचें एक असलें एक मायंडसेट आमचे भितर येता. आमकां कालें जालां म्हळ्यार हेड नॉलेज मेळ्ळां. आमकां एकत काळाक रियेक देवान बक्षिलां देखून फाल्यां पाताक केल्यार नो प्रॉब्लेम, ऑलरेडी देवान बक्षिलां म्हाका. That is foolishness, that is deception, that is not the conviction of the Holy Spirit, that is deception. पवित्र आत्म्यान थंयसर दिवचें आलोचन न्ही, तुजी बुदवंतकाय ती सैतानान दिवची बुदवंतकाय जावन आसा, आलोचन जावन आसा. पवित्र आत्म्यान दिवचें थंयसर आलोचन कितें म्हळ्यार देवान तुजी पातकां बक्षिलांत, सो यू मस्ट लिव इन होलिनेस, यू मस्ट नॉट फॉल अगेन इन दॅट सीन. देव जेसू क्रिस्ता मुखांतर आमची पातकां थंयसर बक्षिलांत हांव पडना आनी पवित्रपणान आमची येता. आय कॅन बिकॉज आय हॅव रिसीव्ड दॅट ब्लेसिंग. दॅट इज द पावर ऑफ स्पिरिच्युअल ब्लेसिंग्स. एक दुसरें कितें म्हळ्यार देवान आमकां ताणें ताची भुरगीं म्हणून ताणें केलां. हांगासर आमी मुखार वाचता आसतना आमकां जायते स्पिरिच्युअल ब्लेसिंग्स आसात. 2-3 आमी थंयसर कनेक्ट जावचे थंयसर विशय आमी पळोवया. ओके पळया, संवसाराचे स्थापने आदींच क्रिस्ता थंय ताणें आमकां विंचल्यांत. पळया, संवसाराच्या स्थापने आदींच आमकां ताणें ताची भुरगीं म्हणून विंचल्यांत. आमचे वयर ताका आसलेल्या मोगा पासत ताणें आमकां जेसू क्रिस्ता थंय आपणाची भुरगीं जायशीं पयलेंच नेमल्यांत. ताची खुशी आनी अपेक्षा तशी आसली. पळया, आपल्या मोगाच्या पुता थंय ताणें आमकां लाभाशें केल्ल्या कुर्पे देण्याच्या महिमेक स्तुती जावची म्हणून ताचें योजन. पळया, पातकांचें आमकां बोगसाणें मेळ्ळां, आमकां सोडवण लाभल्या. ह्या इतल्या उदंड मापान आमचे वयर वतल्या ती कुर्पा कितली म्हणून हांव सांगू. पळया, हे मुखार वता आसतना जायतीं आसात. ओके, 2-3 आमी पळोवया. ओके, फर्स्ट इज इलेक्शन. पळया, फर्स्ट इज इलेक्शन. देवान आमकां इलेक्शन केलां, आमकां विंचून काडलां. केदाळ आमकां विंचून काडलां. संवसाराच्या स्थापने आदींच जेसू क्रिस्ता थंय आमकां ताची म्हणून देवान थंयसर विंचून काडलां. दीस इलेक्शन इज अ स्पिरिच्युअल ब्लेसिंग. When we received that spiritual blessing, when the moment you received Jesus Christ as your Savior, you received this spiritual blessing. आच्या पासून तूं तकली सकला घालून पांय वयर कर मागाचें म्हणून गरज ना. All the spiritual blessings are the grace of God. You can receive only by faith, only through Christ, not by works of the law or any other extra works. No. तशें वर्क केल्यार हें पुरो मेळना.
मेळटा खंयचे मेळटा गो ते आमी मागून 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 थंयसर 30 उपास करन थंयसर 9 किडनी मेळ्ळी म्हणून मेळोंक पुरो. ओके, मटेरियल ब्लेसिंग्स आर लायक दॅट ओन्ली. वय डाऊट आसा गे. हांवें मस्त कश्ट काडन थंयसर होली वॉटर घालन थंयसर आमच्या थंयसर गादे ब्लेस करन डेयली प्रेयर करन उपास करन बरें बेळ्ळें दिलें. दिता गे दिता, जायते साक्षी आसात. पूण केदाळा थंयसर वाळे लागता म्हूण गोत्तू ना, केदाळा ते पाड जाता गोत्तू ना. दॅट इज पेरिशेबल. वय देलां देवान दिलां. ओके, ते एक दीस हाडून वेता. पूण हें इलेक्शन, वन्स गॉड हॅज इलेक्टेड यू, चोजन यू, देन इट इज फॉर एवर. गॉड कॅन नॉट चेंज हीज चॉयस ऑर इलेक्शन. हे इलेक्ट केल्लें खंयचें तो चेंज करिना. कित्याक म्हळ्यार गॉड इज फेथफूल, अनजस्ट, ही इज जस्ट अँड लवेबल. म्हळ्यार एक पुटी ताणें ट्रीप केल्या उपरांत ताणें थंयसर ते चेंज करना. कितले थंयसर गो म्हणटात न्ही गे, कितले की बायल म्हणटात न्ही गे, अयो रॉंग चूज केला म्हणून सांगतात. कितले की गो बायलां थंयसर तसली चॉयस म्हणटात, रॉंग चॉयस म्हणटात. थोडी आवय बाबाय म्हणटात रॉंग चॉयस आमी केलें म्हणून. हांवें तुजे लागीं काजार जावन जाल्लें ताचें की बरें एक प्रपोजल म्हजें थंय आयिल्लें बाय मिस्टेक. तुजें नाक पळोवन हांवें सिलेक्ट केलें, तुजे दोळे पळोवन हांवें सिलेक्ट केलें. थोडे आवय बापाय म्हणटात ब्रदर वा सिस्टर थंयसर हायट वेट आमी पळोवन थंयसर आस्त पळोवन ताचें थंयसर एज्युकेशन पळोवन थंयसर म्हज्या धुवेक हांवें दिलें. ताचे उपरांत कळ्ळें तो असो म्हणून. बाय मिस्टेक हांवें ताका थंयसर जावय म्हणून हांवें चूज केलें. म्हज्या धुवेचो घोव म्हणून हांवें सिलेक्ट केलें म्हणून सांगता. फेल जालें म्हणटा, फ्लॉप जालें म्हणटा. कांय करूंक जायना, तशेंच जाता जायते पुटी. ओके, कांय करूंक जायना. जेजू क्रिस्त येवचे मुशेर थंयसर वयर सकयल जाता. आमचें इलेक्शन तशेंच. ओके, थोड्यांक राग येवंक पुरो, जायत्या जाणांक उपास करन थंयसर तें इलेक्शन केलां जावंक पुरो. आजच्या पासून तूं उपास करनाका, दॅट इज फुलिशनेस. उपास करीचे, कित्याक उपास जायचे? आय एम नॉट अगेन्स्ट युअर फास्टींग. फास्टींग इज मस्ट, इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर ऑल क्रिश्चन्स. इट इज निडेड. कित्याक निडेड म्हणून आनी एक पुटी सांगता. ओके, येस, कितेंगी मटेरियल ब्लेसिंग तुमकां खाणयोंक कश्ट खाणयोन थंयसर किडनी पुरा हार्ट पुरा नोवें करन येतात. थंयसर पयशे करसून ब्रदर्सांक सिस्टर्सांक दिवन बस चार्ज पुरा दिवन मागणें करन उपास करन सॅक्रिफायस करन नोवें हार्ट नोवें क्रिस्त थंयसर किडनी जावंक पुरो लिवर मेळोंक पुरो थंयसर. ओके, कशेंय ताका देवातावन मेळ्ळें म्हणून थंयसर सांगतात. देवानंत दिलें म्हणून चिंत्या. ओके, थंयसर फाटी येवच्या वाटेर थंयसर हार्ट अटॅक जाल्यार कश्ट खाण थंयसर हाडून आयल्या थंयसर एक हप्तोय उरूना म्हणून थंयसर म्हणटा. तें तशेंच मटेरियल ब्लेसिंग्स आर पेरिशेबल. एक ना एक दीस मरूंकूच आसा. वाऱ्यांत उदकांत आनी त्या मातयेंत थंयसर कितें सकड आशिर्वाद आमी जोडल्यान कितें वसूंकूच आसात. तें थंयसर त्या नासाकत म्हणून राखून दवरला म्हणून. पूण त्या देवाच्या त्या क्रोधाक कितेंय उलपायल्यार फॉरगिवनेस ऑफ सीन थंयसर उलपाना. गॉड्स इलेक्शन कॅन नॉट बी डिस्ट्रॉयड बाय द फायर ऑफ गॉड. दॅट इलेक्शन वील बी देर, इलेक्टेड वील बी देर. That will not be destroyed in this fire. Even it is sent by God. देवा थावनूच थंयसर क्रोध आयल्यार तो उजो आयल्यार थंयसर हें नास जावन वचना. देखून तो म्हणटा ब्लेस्ड बी द फादर, गॉड द फादर म्हणटा. देवा कर्गां जावन तो सांगता एक रितीच्या आध्यात्मीक थंयसर आशिर्वादां बरयल्यान म्हणून. थंयसर एफेस घरांक बरयल्या थंयसर थोडीं आमी काडटा. बायबलांत बायबल वासीचे कितलीं पुरां आसात की म्हणून सोदून काडा. तुमी तुमच्या जिवनांत तेमी सोदून काडा आनी तवळ तुमकां एन्जॉय करूंक जाता. तेंत क्रिस्तांव जिवीत जावन आसा. जेजू क्रिस्ताक सोदून काडचेंच क्रिस्तांव जिवीत जावन आसात. सीक द लॉर्ड अँड फायंड हिम. सोदा तुमकां मेळटलो आनी तृप्तीन जिवंक तुमकां जाता. आमी ह्या एका बायबल सर्वे मुखांतर आमी सोद्या. नाव वी हॅव स्टार्टेड एफिशियन्स न्ही बायबल सर्वेंत आमी.
ओके, मेटेरियल ब्लेसिंग्स पुरा आडवून येतात. भौतीक आशिर्वाद तुमकां चड एक्सप्लेन करचे म्हणून गरज ना, तुमकां अर्थ जाला. ओके, पूण आत्मीक रितीचे आशिर्वादां 2-3 आमी पळोवया. ओके, हांगासर वाचिल्ल्या त्या एका उतरांनीत 2-3 आमी पळयल्यार इलेक्शन. फर्स्ट वन इज इलेक्शन. दुसरें खालें जावन आसा म्हणल्यार एडॉप्शन. एडॉप्शन म्हळ्यार कालें थंयसर आमकां पोसकें करून घेतलां म्हणून. देवान आमकां थंयसर पोसकें करून मिन्सलां. फॉर एग्जाम्पल, आमी एका भुरग्याक थंयसर पोसकें घेतलें म्हणून चिंत्या. ओके, आमकां एक भुरगें ना म्हणून चिंता. फॉर एग्जाम्पल, तुमी एका भुरग्याक थंयसर पोसकें केलें, थंयसर मागणें करून उपास करून थंयसर बरें एक चेडूं वा चेडो भुरगो तुमकां मेळ्ळो म्हणून चिंत्या. तुमच्या आस्तीक थंयसर तें राजवटकी जावन ताका वाडयलें. वाडोवन थंयसर बायक एक्सिडेंट, कार एक्सिडेंट जालें म्हणून चिंता. लास्टाक आमी कितें करता? आमी देवाक थंयसर दूर जाता. आमी कश्ट काडन थंयसर मागून आमकां पोसको भुरगो मेळ्ळो आनी त्या पोसक्या भुरग्याक देवान काण व्हेलो म्हणून. देवाच्या टायमार ताणें देवान आपयता आनी कशेंय वचूंकूच आसा. दॅट इज पेरिशेबल. तें देवान थंयसर मनशान थंयसर पोसकें केल्यार तशेंच देवान पोसकें केल्यार विशेशता कितें म्हळ्यार you are adopted into a new life. हें देवान एडॉप्ट करचें थंयसर व्यत्यास कितें म्हळ्यार मनशाक थंयसर एडॉप्ट केल्यार थंयसर न्यू लायफ मेळना. बगर तुमी थंयसर तुमचो थंयसर जल्म दिल्लो भुरगो जायना. तुमी काण गेल्लो पोसको. तुमी मोरचे म्हणजेर तो पोसकोच. पूण तशें न्ही. बगर देवान म्हाका आनी तुका पोसको करून घेतल्यार वी आर बॉर्न ऑफ गॉड. दॅट इज अ डिफरन्स. देवान आमकां थंयसर एडॉप्ट केलां. कित्याक म्हळ्यार जेसू क्रिस्त थंय दवरल्या भावार्था वरवीं आमकां जेसू क्रिस्त मुखांत एडॉप्ट केलें. ह्या एडॉप्शन मुखांत कितें केलें म्हळ्यार ही गेव अस अ बर्थ रायट टू बिकम द चिल्ड्रन ऑफ गॉड. ही गेव अस द बर्थ रायट टू बी बॉर्न अगेन. Through adoption, we are born into the family of God. No child in this world who is adopted born into that family. Okay, but in the spiritual blessings case, we are born into the family of God. So we become the sibling of Jesus Christ. Hallelujah. हांगासर आमी पोसकें काणयोन आमकां देवान पोसकें काणयोन आमी कितें जाल्या म्हळ्यार देवाक जल्माली आमी जाल्या. नव्या जल्मा मुखांत्र आमी देवाच्या कुटुंबाचे सांदे आमी जाल्या वा थंयसर बापाची भुरगीं आमी जाल्या. जेसू क्रिस्ताची भाव भयणी आमी जाल्या. आमचो व्हडलो भाव कोण? जेसू क्रिस्त. ही इज आवर एल्डर ब्रदर. तेंच सांगचें. थंयसर हेब्रेवकारांक बरयल्ल्या पत्रांत चॅप्टर 2 आमी वाचता न्ही गे. ओके, हेब्रेवकारांक बरयल्ल्या पत्रांत ओके आमकां ताणें थंयसर ताचे भाव भयणी म्हणून आपोवंक ताणें थंयसर जेवना म्हणून आसा. ओके, हेब्रेवकारांक बरयल्ल्या पत्रांत चॅप्टर 2:11 थंयसर आसा. कित्याक पवित्र करतल्याक सो आनी पवित्र जाल्ल्यांचो सगळ्यांचो बाप एकलोच. पळया, जेसू क्रिस्त पवित्र करतलो आनी पवित्र जाल्लीं कोण? आमी. पातकी जाल्लीं, अयोग्य जाल्लीं आमी. ओके, जेसू क्रिस्ताच्या रक्तान आमकां पवित्र केलां. ओके, सगळ्यांकी कोण? सगळ्यांकी एकलोच बाप. देखूनच तांकां आपले भाव म्हणून तो आपोवंक लजाना. पळया, फॉर द वन हू सॅंक्टिफायज अँड दोज हू आर सॅंक्टिफायड, हू सॅंक्टिफायज Christ Jesus, who sanctified, we are the one. All have one Father. For this reason, Jesus is not ashamed to call them brothers and sisters. Praise be to God. कितली अर्गां दिता ताका. सोम्या बापा, म्हाका एक म्हज्या तल्या पातकाक खंयची थंयसर जात कात नातल्या म्हाका सर्गींच्या त्या राजाक जातीक म्हाका तुवें थंयसर देवाच्या जातीक आमकां सरवयलां. खंयची थंयसर जात खात देवाचें डिनॉमिनेशन. जेजू खंयचो डिनॉमिनेशन की तोच डिनॉमिनेशन आमी. तुजी खंयची जात? जेजू क्रिस्त खंयची जात की तित्त जात तुजी. तुजो गांव खंय? जेजू क्रिस्ताचो गांव खंय की तोच गांव. तुजो बाप कोण? जेजू क्रिस्ताचो बापूय तामचो बापूय. पळया, अच्छा की व्हडलें एक संतोश खंयचो आसा. सांत पावलान तेंच अर्थ करून देवाक थंयसर ताणें सांगलें ब्लेस्ड बी द लॉर्ड गॉड म्हणून सांगलें. फादर
with all the blessings he has been blessed with Jesus Christ, in Jesus Christ. देखून आनीकी आमकां पयलीं आयकत आसतना आमकां तें इल्लें संकट जालें जावंक पुरो, आमकां भितर इल्लेशें कश्ट जालें जावंक पुरो भौतीक रितीची, थंयसर आमी आशिर्वादां खातीर देवा करगा म्हणटना थंयसर मनजातीक समान म्हणून आमी आयकत आनी इल्लें कश्ट जालें जावंक पुरो. पूण आतां रियलायज जावंक पुरो, आतां करेक्ट म्हणून तुमकां जावंक पुरो. थँक्यू होली स्पिरीट फॉर रिविलींग दीस ट्रुथ्स टू अस. आमकां ती स्वता उगडापी केल्ल्या पासून तुका अर्गां पवित्रत्म्या. फर्स्ट वन इज इलेक्शन. अर्थ जालें आमकां देवान आमकां विंचून काडलां संवसाराच्या स्थापने आदींच जेजू क्रिस्त थंय आमकां विंचून काडलां. तें चेंज जायना, तें आमकां कन्फर्म केलां. जेजू क्रिस्त थंय बावार्थ दवरतना आमकां एडॉप्टेड केलां. पोस्कींग करन आमकां ताणें थंयसर विंचून काडलां. ताचे कुटुंबाचे संदी आमी जाल्या. ओके, थर्ड वन इज रिडेम्पशन. One is election, adoption and redemption. It is easy to say. Okay, easy to understand also. What is redemption? सिंपल रितीन सांगचें जाल्यार विमोचने म्हणटात, सोडवण म्हणटात, सोडयलेली म्हणटात. ओके, थंयसर आमकां थंयसर सोरून गेलें, म्हाका थंयसर विकून गेल्लें म्हळ्यार फॉर एग्जाम्पल कशें म्हळ्यार म्हाका कोणेंगी विकल्लें आनी थंयसर विकलेल्याक चड मोल दिवन म्हाका फाटीं हाडलें. आमची परिस्थिती तशीच आसली. आमी सकड थंयसर विकून गेल्ले. हांव कोणाक विकून गेलें म्हळ्यार सैतानाक आमी विकून गेल्ले. हांव विक्रप जाल्लें. विक्रप केल्लें कोणें? हू सोल्ड अस टू डेविल? सीन. बिकॉज ऑफ एडम. आदामच्या त्या पातका वरवीं आमी थंयसर विकून गेल्ले. हांव थंय कोणाक? सैतानाक विकून गेलें हांव. आतां जेजू क्रिस्तान कितें केलें म्हळ्यार आमकां जेजू क्रिस्तान रिडीम केलें, आमकां सोडयलें. खंयचेंगे मोल दिवन, सैतानाक न्ही मोल दिलें, सैतानान थंयसर किडनॅप करून दवरलें, पूण थंयसर परमिशन देवान दिलें न्ही गे. देवान दिनासतना तांकां दवरूंक जायना. पूण जेजू क्रिस्त आयलो. फॉर एग्जाम्पल तुमकां अर्थ जावंक आतां बापाच्या मुखार रावलो, पळय बापा हाका थंयसर उखलून येलां, थंयसर किडनॅप केलां, आतां ताचें मोल कितलें? बाप सांगता थंयसर जेजूक, पळया निश्कळंक रगत जाय, निश्कळंक मनशाचें रगत जाय. ब्लेमलेस होली ब्लड ऑफ मॅन, प्युअर ब्लड. कितें करचें आतां? जेजू क्रिस्त म्हणटा आय वील पे द प्रायस. हांव तुका प्रायस दितां. बाबा म्हणटा कशें? आय वील गो एज अ ह्युमन बींग. आमी एक मनीस जावन वेता. कूड आनी रगत तूं म्हाका दिताय, हांव काणयोन वेता, हांव सकयल वेता, मनीस जावन जियेता, फाता करिना. तूं कोणाय की सोडून म्हाका मार, म्हाका जिवशी मार, म्हजें रगत थंयसर व्हांवता आनी तें रगत हांव तुका ऑफर करतां होली स्पिरीट मुखांत्र. म्हाका हांव मरता न्ही, म्हाका हाडूंक जायना, पूण म्हजो आत्मो आसा न्ही, तो तें रगत हाडन थंयसर सस्नीक थंयसर आत्मो तुका थंयसर अर्पीत करता. सो आय वील पे द प्रायस टू यू. जेजू क्रिस्तान तें केलें गी. 2000 वर्सां पयलें थंयसर जेजू क्रिस्तान थंयसर ह्या संवसारांत येवन, देवान मनीस जावन येवन, म्हजे खातीर येवन कितें पेनल्टी दिवंक आसली गी तें सकड दिवन बापाक थंयसर अर्पीत केल्लें, थंयसर अर्पण करन बापान सांगलें कितें म्हळ्यार थंयसर इट इज फिनिश्ड, नो मोर डील. थंयसर सैतानाक थंयसर ताका भायर घालो, सोड ताका म्हणून. यू हॅव लॉस्ट द पावर. नाव द पावर हॅज बीन हँडेड ओवर टू माय सन क्रायस्ट जीसस म्हणटा. देखून तो जेजू क्रिस्तान म्हळें ह्या संवसारांत आनी भुमींत आनी आकाशार सर्व अधिकार म्हाका मेळ्ळा म्हूण सांगता. आतां ताणें थंयसर किडनॅप केल्लें, थंयसर जेजू क्रिस्ता मुखांत्र ताचें रगत दिवन, तें मोल दिवन, त्या रगता मुखांत्र आमकां ताणें सोडयलां, थंयसर रिडेम्पशन केलां, रिडीम्ड अस. आतां आमकां मोल दिवन ताणें वोण हाडलां, खाण हाडलां, भायर हाडलां. कोणा खातीर म्हळ्यार बापा खातीर जियोंक, ताची भुरगीं जावन जियोंक. आतां हें कितें तुमकां ब्लड दिसता गे, कितें म्हण दिसता गे, कितेंच दिसना न्ही गे, स्पिरिच्युअल हें. आतां कितें वस्त तुमकां दिसता गे, खंयची वस्त तुमकां दिसना, पूण हें सत जावन आसा गे वय, हें सत जावन आसा. दीस इज ट्रूथ. दीस ट्रूथ मस्ट बी रिविल्ड इन योर हार्ट बाय द होली स्पिरीट.
हे आत्मीक आशिर्वादां सावन आसात. हे आमकां अर्थ जातना आमी कितें करता म्हळ्यार जेसू म्हाका तुवें मोला घेतलाय न्ही गी, तुवें तुजें रगत ओतलाय न्ही गी थर ह्या कुडींत आसचें रगत तुज्या मैमे खातीर गेल्यार वण्णा हांव जेसू खातीर जियेता म्हणून जायते जाण रक्त साक्षी जाल्यात. आमकां कित्याक जायना म्हळ्यार आमी आनीकी थंयसर आत्मीक थंयसर आशिर्वादाची थंयसर वळख नासतना जिवन आसा. हांव देखून हें 3rd वर्स परते आमी मुंदरसिया. ओके एंड जाला म्हण आमी चिंतिना हांगा रावूं की आमकां मोन जायना जाल्यार आमी कंटिन्यू करया. वर्स नंबर 3. ओके नेक्स्ट वीक बायबल सर्वेंत एफिशियन्स चॅप्टर 1 अंत आमी आसां, नॉट चॅप्टर 3, 1 वर्स 3 अंत आमी आसां. ओके लेट अस गो विथ द होली स्पिरीट. पवित्रात्म्या सांगतात आमी मुखार या इन दीस जर्नी. श्योरली we can experience the love of God, unconditional love of God. So we also have an undying love for Jesus Christ. Hallelujah. Yes. थँक यू जीसस. अर्गान जेसू वैसोम्यान जेसू तुवें आमकां अळीत करून दिल्ल्या हर एका सर्गीच्या त्या गुठा पासून तुका आमी अर्गां दिता बापा. तुवें दिल्ल्या हर एक आत्मीक आशिर्वादां पासून तुका आमी अर्गां दिता बापा. ताची वळख आमकां दिल्ल्याक, अनुभव दिल्ल्याक तुका अर्गां बापा. आमकां विंचून काडन, आमकां तुवें पोसकी करन, आमकां नव्या जल्मा मुखांत्र आमकां तुवें भुरगीं करन, स्विकार करन जेसू तुवें आमकां थंयसर सोडयलाय हर एका आत्मीक आशिर्वादां पासून तुका आमी अर्गां दिता बापा. थँक यू जीसस. प्रेज यू जीसस. हालेलुया. हे सत हर एकल्याच्या काळजान ते स्विकार जावन दिसुम्या. हे सत संवसाराच्या त्या पोंतान पोंत थंयसर विस्तारून दिसुम्या. हर एकल्यांनी 7 जाणां जावन सासनीक जिवीत जोडिशें कर म्हणून मागता. जेसू क्रिस्ताक सदां काळ मोग करन जेसू क्रिस्ता खातीर जिवचें बरी जावन दिसुम्या. हर एका रितीच्या त्या फोटींतावन वंचनातावन सैतानाच्या कुतंत्रातावन हर एकल्यांनी बापा थंयसर सोडवण जोडन बापा जेसू क्रिस्ता मुखांत्र दिल्लें ती सोडवण बापा तें रक्षण थंयसर वांटेली जावंक जाय जाल्ले कृपा फावो कर मागता जेसू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन.